إذن الحكماء، انقطع الاتصال من جديد، لكن سوف أحاول كما وعدتكم أن أكمل لكم هذا الجزء الثاني، حيث توقفنا في ليزابسي زاميبيان أو التي سببها الطفيلي وحيد الخلية أونتاموبا إستوليتيكا. إذن الحكماء، هل الصوت واضح الآن أم لا؟ هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح أم لا؟ أولا، هل الصوت واضح أم لا؟ لا أريد أن أبدأ ويصبح الوضع مشوشا من جديد. هل الصوت واضح للحكماء أم لا؟ الآن أنا أقرأ كيف نقول لي كومنتير، التعليق أو التعليقات. هل الصوت هيا الحكماء، إنني أنتظر. Mais vraiment, c'est très fatigant. Vraiment, c'est fatigant. هيا الحكماء، هل الصوت واضح؟ واحد ما حب يكتب. هاي طعام أو ماء ملوث، يأكل كيسا ناضجا، أوكي، ثم يتم كيف نقول تحليل ذلك الغشاء أو ذلك أو تلك القوقعة عن طريق حموضة المعدة، ثم يذهب إلى القولون. اسمعني ندير لكم في فوالا، قلت لكم هزوا هذه، أوكي، هزوا لا فورم ايغو تيبيك ترياد دو فونتان، اوكي، الذي يتكون من ثلاث اشياء: لا فيفر سوبيريور ا 39 دوغري سلسيوس. دوزيام دي شوز واش تشوفوا بعينيكم سي ليباتوميغالي، دونك فوالا سي ليباتوميغالي او تضخم الكبد. وثالث حاجه هي غوش. تري بيان. وهنايا سيني دو بلون فقط الحكماء، سي هنا à la palpation il y a donc une douleur à les bras. La palpation هادية. Très bien. J'ai dit que paraclinique, après الفحص السريري هناك فحص باراكلينيك. لا بيولوجي عندنا ليماجري، عندنا لا بونكسيون ايكو غيدي. دونك عندنا باراكلينيك، دونك بروميير دي شوز لا بيولوجي فيها لا فنس، لا فورمول نورمال دو سون. عندنا ايبر لوكوسيتوز، ارتفاع في عدد الكريات الدمويه البيضاء، اكثر من 10,000 كريه دمويه بيضاء في الدم. دونك il y a une infection quelconque، اوكي، تعفن ثم تصرى انفلاماسيون. خلي بالكم، انسان هو يحدث بسبب بكتيريا، ثم بكتيريا أو طفيلي أو الإسانسيال الجسم غريب، ثم تحوله إلى انفلاماسيون، هي استجابة الجهاز المناعي للدفاع عن الجسم. هي معظمها بولينيوكليير نوتروفيل متعددة الأنوية، ولا يوجد إيبر إيوزينوفيلي. قلت لكم هو جينيرالمون في لي بارازيت كاينه اون إيبر إيوزينوفيلي، لكن هذا الطفيلي، هذا وحيد الخلية الطفيلي متميز بحبه لأكل. دونك قلت لكم بلي الطفيلي القاتل يقوم بأكل الأنسجة ويصبح دموي. الطفيلي القاتل تخيلوا كشغل دراكولا، فهمتوا شكون دراكولا؟ دونك يروح ياكل هذاك النسيج، دونك يصبح كأنه ملطخ بنفس الدم، وبالتالي الجسم لا يعتبره جسما غريبا ولا يتحسس له، وبالتالي لا يقضي أو لا يوجد هناك تكاثر الكرية الدموية البيضاء خاصة بالإيوزينوفيل. أوكي، لا فيتاس دونك مرتفعة لأن هناك كذلك إفراز للأجسام المضادة. سي ار بي إلفي، سي تو تافي نورمال باسكو لو فوا هو في حد ذاته يقوم بصناعة هذا البروتين. سيرولوجي دو لاميبياس خاصة نستخدموها إيماجري. دونك إيكو متفاهمين، زون إيبو إيكو جن، معناتها دي زون أون نوار. تي دي إم دي زون إيبودونس نون نوباسيفيي، مفيهمش بيوضية.
donc couronne ou là comment dirais-je en cocarde. Voilà, تلقاهم كيشغل tout de suite نشوفوا en ponction éco-guidée, c'est ça. شفتوا معايا مليح. donc voilà, هنا le pu chocolat et voilà et film qui est ponctionné وديروا في بالكم تسخيلوا شوفوا ماشي تسخيلوا سي une vérité. راهو النسيج شفتوا هذا الطفيلي القاتل يروح ياكل كيما دغاك يروح كيف نقول يحفر هذاك يحفر الكبد كي يحفروا تخيلوا بلي هذا راهو النسيج تاع الكبادي كيما نقولوا حنا نلقاو شوفوا كي شغل هذا راهو نسيج شوكو cytométrie, ok, le scanner, voilà, les décubitus en fait dorsal, voilà comme tu vois ça c'est la partie droite et ça c'est la partie gauche. C'est ami bien et voilà, je ce qui fait ça c'est le liquide علاه نسيج اوكي بصح باغ اكزومبل كون نعطيكم مثال في لو كيستيداتيك نو في لو كيستيداتيك ما تلقاوش هكذا كحل سائل ماء فوالا. Très bien, diagnostic différentiel الحكماء le diagnostic différentiel. Voilà, abcès apiogène كيما قلنا kyste hydatique وشنو يختلف la densité ديالو kyste biliaire la même chose des tumeurs du foie c'est la même chose la densité مش حين تلقاو liquide حين تلقاو نسيج. Très bien. L'histoire naturelle et le pronostic en l'absence du traitement دائما que ce soit abcès apiogène ou la abcès amibien la même chose il y a une dangerosité de ces abcès-là. Donc, extension de la nécrose يكمل هذا الطفيلي القاتل الكبد اوكي ويتوسع يوما بعد يوم اوكي altération de l'état général bien sûr ouverture de l'abcès dans la cavité pleurale voilà تجد طريقها que ce soit نحو غشاء ذات الجنب أو la plèvre le poumon في حد ذاتها les branches surtout le poumon droit donc les branches القصبة الهوائية le péritoine غشاء البطن un viscère creux que ce soit l'estomac أو القولون لو بيريكارد غشاء القلب خاصة لو بيريكارد كيقول لكم غرافيتي علاش في مسكم الحكماء غرافيتي سي surtout par donc tamponade معناتها كي شغل تحكموا القلب وتطبقوه وتحصروه في une cavité ok très bien sous traitement والحمد لله la guérison et la règle la mortalité est inférieure à 1% بفضل الله سبحانه وتعالى هناك شفاء presque tard. Le traitement, c'est le traitement curatif الجذري, c'est radical, amibicide diffusible imidazolé, le flagile, le fameux flagile, donc c'est 1,5, donc c'est 1,5 g par jour pendant 10 à 20 jours par voie orale. وما نطولوش بزاف ديروا في بالكم les antiparasitaires ما نطولوش بهم بزاف, ok. Bon, parfois voie intraveineuse directe, il est vraiment altéré. Puis amibicide de contact, ça c'est diffusible. علاش قلت لكم تقولوا لي الحكيمة diffusible parce que كي ياكلوا لو باسيون اورال رايح يروح للمعده وبعد يروح ينقي الانتستان ويزيد يروح ينقي لنا تري بيان القولون وبعد من القولون يروح يعدي لو سيستيم بورت ومن لو سيستيم بورت يروح يزيد يعدي دونك لي بومون بعد من لي بومون يزيد يعدي للدماغ اللي هما لي لوكاليزاسيون سيكوندير de la localisation en fait de la présence pardon de ces parasites. Très bien. هاد لي زامي كور ممتع هكذا ديروها في بالكم فوالا بون puis donc de contact هدايا c'est de contact ok c'est hydroxyquinoléine un tétrique c'est 4 comprimés par jour pendant 10 jours فقط ok ça c'est le principal باش نقضيو على جميع مناطق الوباء أو بؤر هذا الطفيلي هذا c'est de contact drainage éco-guidé drainage quand on dit drainage فرق ما بين la ponction de drainage c'est القطر
la ponction, c'était en fait l'aiguille تكون القطر ديالها صغير. Alors que le drainage, c'est un tuyau vraiment avec un diamètre plus ou moins donc élevé par rapport à l'aiguille, ok? Voilà, donc idée qui m'a لكم قبيله, c'est traitement médical insuffisant. إذا ما فادوش, l'altération toujours elle est là, l'altération de l'état général, etc. Donc ça, très important. Voilà, drainage chirurgical abcès superficiel menaçant de sa rampe, c'est-à-dire نتدخل مباشرة. C'est surtout abcès superficiel قريبة من هذيك قريبة من comment dirais-je comment dirais-je la capsule, voilà la capsule, ok, qui s'entoure avec le foie de glissant, voilà اللي تبعوا معايا l'anatomie, voilà c'est نديروها له de préférence drainage chirurgical. Traitement préventif. وش هو لو تريتمون بريفونتيف؟ ما كانش لي ميديكامون وانما طريقه العيش والحياه. مزور ديجيان، الحفاظ كيف ناكل كيف نشرب. قلت لكم الحكماء اضعف الايمان انه الانسان يغلي الماء، اوكي يخليه يغليه، اوكي. او ايدوكاسيون سانيتير خاصه للاطفال، يتعلموا يغسلوا يديهم كي يروحوا من اللعب، ولا يغسلوا باغ اكزومبل يلعبوا بالون ولا ايتترا. Donc ça c'est l'arbre thérapeutique. ولا كيف نقوم la conduite à tenir. كيف نقوم عندما يجيكم واحد عنده syndrome douloureux et fébrile de l'hypocondre droit. Donc عنده سخانة، l'hypocondre droit ديالو يوجع، وكذلك عنده شوية une hépatomégalie. Donc واش نديروا له؟ La première des choses نديروا له échographie abdominale. C'est en fait l'examen qui passe partout بصح entre parenthèses قادر تلقاوه قادر ما تلقاوش، et ou TDM tomodensitométrie. Bon, شفنا حنا قاعدين نشوفوا il y a une collection hépatique quelconque, c'est-à-dire voilà. Donc انايا donc بعثتو درتوه باغ اكزومبل دار السكانير، دونك انا لقيت كوليكسيون تري بيان. هاد لا كوليكسيون دوك ما على باليش، دونك نروح نفصل اسكو ايداتيدوز ولا سيرولوجي. دونك نشوف فوالا، نروح ندير لا سيرولوجي ونزيد نتاكد بلي ما عندوش كيس مائي. متفاهمين؟ تري بيان. لا سيرولوجي اميبياز دونك ندير له تريتمون اللي تكلمنا عليه تو دو سويت. دونك سي امبيسيد ديفوزيبل اي امبيسيد دو كونتاكت. تري بيان، خلصنا. دونك خلصنا، شفنا لا كوليكسيون. دونك واش ندير لها لا بونكسيون باش نشوف الطبيعه ديالها، اوكي. نشوف الطبيعه. ديروا في بالكم باللي الكيس المائي الكبدي جامي ديروا له لا بونكسيون ولا تروحوا تحاولوا ترشقوه باسكو سي تري غراف، بو بروفوكي سكو اون ابل ان شوك انافيلاكتيك. كيف نقول شوك انافيلاكتيك؟ معناتها صدمه تحسسيه جسم، دونك في الجسم تاعو قادر يتوفى sur place ou bien sur table, ok. Jamais. Voilà. Ponction sous contrôle écho TDM. Donc le pu نلقاو c'est-à-dire il y a un abcès, ok. نديرو هذاك la collection en fait le liquide ponctionné. نديرو له la bactériologie parasitologie. donc bactériologie donc نشوفوا حنايا نبعثوه نشوفوا لكن كاين des bactéries rechercher la cause, donc c'est-à-dire la bactérie antibiogramme ونمدوا له l'antibiotique اللي يخرج عليه. très bien. Antibiothérapie plus ou moins ponction inspiration si inférieure à 5 cm. و drainage نديروه علاش؟ كل ما كبر حجم خراج الكبد c'est-à-dire l'abcès، كلما كان قطر اللي نجبد به كبير. تفاهمنا؟ كي تقل من 5 سنتيمتر راح ندير بونكسيون بليغوي، اذا كان اكثر من 5 سنتيمتر راح ندير دريناج. راح ندير باسكو لو دريناج قلت لكم لو تويو راهو كبير. متفاهمين؟ تري بيان. سا سي بور لو مومون اللي درت لكم لو كور اللي قررت اني نديره لكم. متفاهمين؟ دونك لو كور ديالكم اللي حطه لكم البروف، je vais vous expliquer des choses, ok. هكذايا باش ديروا مراجعه. دونك خلاص ما نزيدوش تعاودوه، اوكي. دونك c'est une collection تجمع purulente فيه le pu résultant d'un processus infectieux détruisant le parenchyme hépatique, que ce soit donc d'origine bactérienne ou d'origine parasitaire, ok. Dont l'incidence est en nette augmentation, ok. L'incidence, c'est-à-dire les nouveaux cas. Elle peut être très grave, mettant en jeu le pronostic vital خاصة إذا لم يعالج par ses complications locales et systémiques. Local خاصة مثلا كيف نقول ينفتح l'abcès par exemple par contiguïté, que ce soit au niveau de la plèvre, au niveau du péritoine, au niveau des branches, au niveau du péricarde, ou bien dans les organes creux, que ce soit l'estomac ou bien les côlons. متفاهمين؟ Très bien. Voilà. Ou bien systémique, c'est surtout la sepsis.
Donc الخمج أو عفن الدم خطير جدا 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 جدا. Imaginez-vous que il y a une diffusion systémique de la bactérie ou bien même du produit en fait toxinique. Donc ça c'est très grave pour la santé ou bien pour la vie. Ok, peut menacer la vie du patient. Le diagnostic rendu facile grâce au progrès des explorations morphologiques du foie, l'échographie TDM, qui ont contribué donc largement à l'amélioration du diagnostic, la thérapeutique et le pronostic des abcès hépatiques. Très bien. La prise en charge comporte simultanément le traitement du sepsis. Ok. سما علاش عليها قلت لكم نديرو قبل خلينا نديرو ليموكولتور ومن بعد كنعطيو له antibiothérapie à large spectre وعلاه ونديروها له par voie intraveineuse باش نحاربوا لا سيبسيس متفاهمين خمج الدم. Voilà, et rechercher la pathologie causale. Le pronostic peut être sombre en cas de facteurs de comorbidité associés, etc., nécessitant une prise en charge polyvalente visant à améliorer celui-ci. Voilà, dès le cours, donc voilà, donc, et même j'ai mis des images. Le foie est situé au niveau de l'hypocondre droit. L'hypocondre droit. Voilà. Donc, شوفوا معايا مليح هنايا 3D هذه اللي قاعده تتحرك. Voilà, شفتوا الشكل ديالو c'est l'hypocondre droit. Voilà, très bien. Donc, protégé par le vent costal, c'est-à-dire شوفوا كيفاه معايا مليح. كي تكون ديروا en fait la percussion تلقاو هنايا كاين تامبانيزم اوكي توفى كيك شغل بصح كي توصلوا للكبد كاين une matité, une certaine matité. Voilà, c'est une glande amphicrine qui possède à la fois deux fonctions exocrine et endocrine. مواد ترسلها في الدم ومواد ترسلها في القناة الهضمية. متفاهمين كيما لي سيكريسيون بيليار في القناة في المستوى الجودينوم etc. المستوى الأمعاء وفي الدم مثلا كيما لي بروتيين كيما l'albumine etc. Voilà. Voilà, donc les rôles ديالها stockage et répartition des nutriments issus de la digestion, dégradation des substances toxiques, et j'ai parlé de ça في l'anatomie اللي تبعوا معايا, ok? Synthèse des protéines du sang et facteurs de coagulation, production de la bile intervenant au cours de la digestion. Le foie reçoit le sang de deux vaisseaux majeurs اللي تبعوا ديما نقول لكم. L'anatomie راهي مهمة جدا. L'artère hépatique, c'est ça l'artère hépatique. شفتوا؟ هنا c'est l'aorte abdominale, ça c'est le tronc cœliaque, ومن بعد ça c'est l'artère hépatique commune ومن بعد يروح لنا l'artère hépatique propre. Voilà, et la veine porte, ها ولا veine porte, شفتوا la veine porte, ها ولا veine porte. Donc يجي من المعدة, يجي من الطحال, يجي من شفتوا كيفاش علاه لي زابسي امي بيان دونك علاه تجي قلنا تحفر دير ديزيلسيراسيون وتنتقل عبر هذا لو سيستيم اللي يروح لنا لا veine porte. Voilà. Donc, du point de vue fonctionnel, le foie est divisé en 8 segments et j'ai parlé de ça donc, la fois passée. Prenons en compte la distribution vasculaire afférente, pédicule porto et efférente, les veines sus-hépatiques. Les veines sus-hépatiques, voilà, c'est ça les veines sus-hépatiques. On a gauche. Très bien. Voilà. Donc, les germes en cas de collection purulente du foie peuvent venir de la bile ou du sang. La voie portale قادرة تجي من الدم اوكي وقادرة تجي من la bile في le cycle entéro-hépatique. Un autre mécanisme est celui de la contiguïté. Et quand on dit contiguïté, par exemple مثلا القولون ولا يكون مريض ولا فيستوليزاسيون اوكي. L'épidémiologie donc علم الأوبئة donc rare, un cas pour 10 000 hospitalisations, incidence en augmentation malheureusement, ok, c'est sûr parce que mais l'hygiène de vie, les conséquences septiques sont variables, terrain prédisposant particulier l'IHOA par exemple diabétique, donc alcoolique, ok, surtout l'alcoolisme chronique, voilà, donc prédominance masculine, parce que c'est surtout le sexe masculin qui en fait, qui possède cet alcoolisme chronique, ok. Âge moyen 50-60 ans, comme l'âge est beaucoup plus surtout diabétique, ok. Voilà, son épidémiologie a changé cette dernière décennie, في هذه 10 سنوات الأخيرة, étiologie biliaire et colique. Voilà, très bien. Mécanisme physiopathologique. Pour moi, donc, biliaire et colique, تخلط بزاف كذلك. Par exemple, الإنسان عادي ياكل فاست فود. Donc, حتى القولون العصبي قال لك بلي القولون العصبي راهو في ارتفاع كبير جدا. مع entre parenthèses نفتح قوس la connexion. Ok. Donc, c'est tout à fait normal. Le stress. Donc, c'est un terrain très
très favorable. Voilà, les mécanismes physiopathologiques, la pathogénie, quand les mécanismes de défense naturelle sont dépassés, ok, sont dépassés, c'est-à-dire que le système immunitaire ne vient pas à lutter contre ces agents-là, ces corps étrangers-là, voilà. Donc, et que le système réticulo-endothélial devient inefficace. Les macrophages dans le foie, on les appelle les cellules de Kaffer, ok? Les cellules de Kaffer, voilà. Survient alors la constitution de l'abcès au niveau de la glande hépatique. Voilà, qu'il y a un abcès d'origine biliaire, le cycle entéro-hépatique. Abcès d'origine portale, c'est surtout d'origine amibienne. Abcès d'origine artérielle, l'artère hépatique propre. Abcès par contiguïté, c'est par juxtaposition. Abcès d'inoculation, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, ok, inoculation, voilà. Abcès post-traumatique, par exemple les traumas, bien les traumatismes abdominaux. Abcès cryptogénétique, on ne sait pas, ok. La physiopathologie, Keifa, l'abcès du foie correspond à une cavité néoformée, et quand on dit abcès تساوي cavité néoformée, c'est-à-dire هي عبارة عن فتحة كيف نقول فتحة جديدة في عضو ممتلئ. Les organes pleins, ok, créés par la nécrose du parenchyme hépatique induite par un agent pathogène, que ce soit bactérien, ok, ou bien parasitaire. Les germes des abscesses hépatiques peuvent venir de la bile ou du sang. La voie portale, وقلت لكم المثال لأنه علاش قادر من en fait le drainage le système porte يأتي كذلك من القولون. Un autre mécanisme est la contiguïté, perforation dans le foie d'un organe de voisinage. مثلا كما قلت لكم كما القولون يقدر par exemple تصرى fistule. Donc c'est la perforation ولا مثلا المعدة مثلا ulcère donc يتحفر يقدر donc يروح للكبد اوكي هذو نورمالمون تشوفوها فوالا دونك انا زعما الانواع تاع لي زابسي كاينه لابسي بيليير كاينه لابسي بورتال يعني هنا زعما كل خرج واصله بيليير تلقاوهم مولتيبل دونك ليتياز بيليير نيوبلازي باتوبيليير بون ديروا واش هما لي تيب تاع لي زابسي ابسي بيليير فوالا الي مولتيبل ابسي بورتال دونك علاش تجي لابسي بورتال parce que le drainage du système porté à l'appendice voilà c'est une partie de c'est comme l'appendice donc appendicite, diverticulite, c'est surtout le côlon descendant, cancer colique, Crohn, les maladies inflammatoires, ok? Abcès amibien, هذه الزوها. Donc يقول لكم par exemple l'abcès amibien منين تجي؟ تقولوا لهم واش من نوع واش النوع ديالها؟ سي abcès portal. Très bien. Voilà, abcès systémique, foyer infectieux distant, par exemple مثلا يعني distant معناتها بعيد على مسافة مثلا لا بو مثلا l'urine infection urinaire مثلا dent مثلا cathéter اوكي كاتيتر باغ اكزومبل اللي يديروه في فلانجيوغرافي ولا في لا كوروناروغرافي باش يشوفوا الاوعيه تاع القلب بنوموني بيلونيفريت التهاب هنا بيلو نيفريت هي الشجره العلويه ou bien l'arbre hôte de l'arbre urinaire endocardite voilà abcès cryptogénique لا نعرف سببها aucun foyer infectieux causal n'a été retrouvé ما على بالناش وين جات abcès contiguïté perforation مثلا cancer ou d'une diverticulose de l'angle colique droit parce que l'angle colique droit voilà c'est par contiguïté شوفوا كيفاش شوفوا معايا في 3 دي هذايا تبع معايا بون هذا هو القولون الصاعد يقدر par contiguïté يعدي نورمال الى الكبد فوالا فوالا diverticulose la même chose cholécystite مثلا الحويصله الصفراويه comme j'ai déjà dit ulcère perforé du duodénum ou là l'estomac du foie gauche lobe gauche abcès en rapport à des lésions préexistantes déjà abcès post-traumatique ou la kyste hépatique dans le cadre de polykystose hépatorénale c'est une pathologie héréditaire l'amibiase kyste hydatique du foie l'essentiel ça c'est sûr ok abcès يعني حاجه فوق حاجه donc compliqué من حاجه déjà كاينه abcès compliquant un geste de radiologie interventionnelle ponction مثلا ponction donc خلات يجي الجراثيم ou bien les bactéries عليها biopsie hépatique radiofréquence chimio-embolisation artérielle d'un carcinome hépatocellulaire elle dit je pense que قريتوها donc le carcinome hépatocellulaire chimio-embolisation c'est-à-dire que نحقنوا
اوكي على مستوى على مستوى الكارسينوم، لحقنا له مواد باش زعما خلي بالكم بلي لو كارسينوم ريشمون فاسكولاريزي. دونك حنا نروحو اون فا بوشي هذوك لي زارتير نوريسيير ديالو باش ما يزيدش يتغذى ويزيد يكبر. Donc ça c'est chimio-embolisation. Chimio c'est par rapport aux médicaments. Embolisation c'est l'obstruction artérielle d'un carcinome hépatocellulaire. Voilà. Drainage biliaire externe مثلا. ديروا في بالكم بلي حكماء les phénomènes inflammatoires liés au sepsis hépatique peuvent entraîner une thrombose plus ou moins extensive du système porte, voire des vaisseaux hépatiques. Plus rarement, de volumineux abcès peuvent se rompre soit dans le péritoine, et j'ai dit précédemment في le cours اللي درتو لكم على الاول, soit dans une structure de voisinage laplaire. Les conséquences septiques, mais des métastases septiques, انتشار هذوك les emboles septiques على مستوى الدم في جميع أنحاء الجسم خطيرة جدا جدا جدا. État de choc c'est en fait pronostic sévère. Défaillance multiviscérale يعني تسمم جميع الأعضاء. Ok, donc sont variables, d'autant plus fréquentes et graves que le terrain est fragile. Voilà. Les germes incriminés, j'ai dit ça. Aérobie à gram négatif, les aérobies. Comme les aérobies à gram négatif, Escherichia coli. Voilà. Les aérobies à gram positif, c'est strepto et surtout staphylo. Les anaérobies, c'est je sais pas. Je sais pas, diphtéroïde ou là. L'essentiel, هاوش تركزوا لي les aérobies à gram négatif. Ok, ركزوا على Escherichia coli. Germes particuliers bacilles de corps, oui, ça existe, voilà. Polymicrobisme, abcès stérile, mycose, micro-organismes n'étant pas classés parmi les pyogènes. La clinique, les facteurs de risque, c'est le sexe masculin, généralement parce que فيه يتكيف, donc تلقاو باللي لا بروبرتي ما كانش ليجيان نو. كذلك الالكوليزم سورتو الالكوليزم كرونيك. ان اج سوبيريور ا 50 ans, علاش باسكو لو سيستيم immunitaire يبدا يهبط, ولا تلقاوه multitaré avec un diabète sucré type 2. un faible niveau socio-économique, علاش باسكو حنا نخافوا خاصه مثلا واش تجيكم ماذا كيف نقول ما يجيوش يجيكم في ذهنكم مباشره. socio-économique معناتها كيف نقول l'hygiène. Quand on dit hygiène, c'est surtout la meubose, les abcès amibiens, ainsi que des comorbidités, telles que cirrhose, déjà الكبدة مخلصة وزيدها لابسيس ما فراتش. دونك كذلك الكبدة كي تعود أصلا متليفة ثم حتى الجهاز المناعي أو لا يستطيع التدخل بصفة رائعة أو بصفة ممتازة. أوكي, الكوليزم كرونيك كذلك, diabète sucré. Ok, donc le diabète sucré, c'est un immunodéprimant. Insuffisance rénale terminale. Donc l'insuffisance rénale terminale parce que mange قاعد يصفي خلاص في السموم من الجسم. Notamment dialysé sur cathéter péritonéal. هنايا راهو واش رايكم الحكماء هنايا comment dirais-je هنايا c'est par quoi inoculation. Donc c'est قاعدين ندخلو parce que il y a un cathéter. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? Sont associés à un risque plus élevé d'abcès hépatique apiogène. La survenue, c'est surtout staphylocoque. La survenue d'un abcès hépatique apiogène peut révéler une néoplasie digestive sous-jacente, tel un carcinome hépatocellulaire. Et il dit que ok, un cholangiocarcinome ou un cancer colorectal, d'où la nécessité de rechercher ces néoplasies au décours de la prise en charge de l'abcès en l'absence d'étiologie retrouvée. هنايا c'est ça, donc les deux, voilà. شوفوا معايا هنايا. Voilà, je vais montrer, voilà. هنايا c'est ça le carcinome. Comme تشوفوا لهنا, ça c'est le carcinome. Voilà, شوفوا شفتوا الفرق ما بين الكارسينوم وما بين تكون une collection. واش راكم تلاحظوا؟ شوفوا هنايا ما كانش حدود. كي يعود donc tumeur maligne, شوفوا ما كانش حدود. Donc il y a une extension, ok? Pas de limite. Voilà, la même chose. Ça c'est TDM ou ça c'est IRM. TDM c'est surtout donc يبرينا العظام et tout. والIRM يورينا الأنسجة, خاصة الأنسجة, les vaisseaux, voilà, surtout الأنسجة. Donc هذا هو الاختلاف. Très bien. وتشوفوا قبيله لابسي تختلف عن les carcinomes et tout. هنا هو محددة جدا. Très bien. L'examen clinique, les signes fonctionnels et généraux. Donc la fièvre de 39, 30 et demi. اوكي, وانا قلت لكم الا كنشفاو في لا ترياد فوالا دو فونتان, درت لكم درت مثلث ودرت فيه دونك واش فيه donc une fièvre de 39 degrés Celsius avec des frissons. Les frissons c'est les décharges. ok, quand on dit frissons c'est-à-dire les décharges. كل ما البكتيريا تروح تتحمل في الجسم الانسان يولي كيفاش نقولوا ماشي يرجف,
يزغب لحمه. Voilà, c'est ça le mot. Voilà. Donc, douleur de l'hypochondre droit, تفهمنا عليه. Altération de l'état général. Donc, les 3 A, comme les 2 F et les 3 A, plus D bien sûr. Les 2 F, fièvre, frisson, altération de l'état général, asthénie, anorexie, amaigrissement. Douleur de l'hypochondre droit. Parfois, on note des signes digestifs atypiques, anorexie, nausées et des signes respiratoires au tableau pseudo-chirurgical avec un subictère conjonctival. Voilà, donc recherchez la triade de Fontane. Douleur de l'hypochondre droit, douleur, plus hépatomégalie, comme tu vois, L de Fontane. Examen physique, donc comporte la recherche de signes de sepsis sévère modifiant la cinétique de la prise en charge. Ok, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi dit? Voilà. Donc, la palpation abdominale recherche une douleur de l'hypochondre droit majorée à l'ébranlement prudent du foie. Donc, c'est là. Donc, la palpation, comme le signe de blanc. Comme une information en plus. Bien de plus. Voilà, c'est signe de blanc. Hépatomégalie, voilà. Et une masse dans l'hypochondre droit ou l'épigastre. Voilà, c'est par rapport à l'hypertrophie ou bien l'hépatomégalie. Voilà, تضخم الكبد. L'évolution, le pronostic, les facteurs pronostiques التي تؤثر على تطور كيف نقول تطور الخراج أو خراج الكبد. Alors, واش عندنا؟ Donc, l'évolution des abcès du foie est en fonction de l'abcès lui-même, d'une part, de la précocité du diagnostic et d'autre part, de l'efficacité du traitement. Donc, اكتشافها المبكر وعلاجها qui dépend par ailleurs du terrain. Le terrain, c'est-à-dire est-ce que ce terrain est taré ou bien il est sain. C'est-à-dire parce que مثلا عنده diabète sucré ou là عنده des autres pathologies ou non, ou là il est tout à fait alhamdoulilah sain. Parmi les facteurs de mauvais pronostic, c'est l'âge supérieur à 60 ans, ok, existence d'un ictère, c'est-à-dire peut-être الحالة تبوشة entre parenthèses, ok, rupture de l'abcès lors du diagnostic, حاجة مش مليحة. Donc la prise en charge, ça sera très accéléré. Existence d'un sepsis sévère ou un choc septique, ça c'est très grave. Donc une pathologie intercurrente, ok, notamment le diabète, ok, c'est-à-dire même comment dirais-je, en fait, très limité, voilà. L'immunodépression ou une néoplasie sous-jacente. L'immunodépression, par exemple, il y a des corticoïdes, ou la donc néoplasie sous-jacente, par exemple, il y a de la chimio, ou la néoplasie sous-jacente, comme on a déjà vu. Un retard diagnostique, donc, abcès multiloculaire, c'est-à-dire plusieurs, comme قادر يكون واحد قادر يكون multiple, biologie hypoalbuminémie. اوكي هنا سما راح نضطروا نزيدوا نديروا له الالبومين. سما الكبد هنا راهو في جزء منه كبير قد دمر. اوكي hyperbilirubinémie. هنا سي سورتو hyperbilirubinémie كونجوغي باسكو الكبد يا اما قاعد يخدم ولا مش قاعد يخدم خلاص. اوكي يا اما قاعد يكونجوغي اوكي ولا مش قاعد يكونجوغي كاع يتيك وبالتالي صرا انيكتار. qu'est-ce qu'on a aussi insuffisance rénale. اوكي TP diminué, خلي بالكم البروترومبين يقوم بصناعته الكبد. Un taux d'hémoglobine diminué, inférieur à 10 grammes par 100 millilitres. Origine biliaire de l'abcès. Voilà. هنا حاجة مش مليحة parce que le cycle entéro-hépatique قلت لكم بلي l'Escherichia coli est très grave. Complications générales pneumopulmonaires et péritonéales, هنا c'est ترشق, ok, c'est par fissurisation, ok. Voilà, c'est les complications à distance. Résistance au traitement médical ou radiologique. Donc, ماهوش قاعد يصرى له تحسن. Les complications sont représentées essentiellement par les accidents de rupture. حكينا عليهم. قلت لكم pleuropulmonaire, péricardique, rupture intra-abdominale. Ok. Mortalité, les abcès du foie représentent une pathologie grave avec un taux de mortalité à 100% en dehors de toute prise en charge. قلت لكم هناك علاج إذن بإذن الله تعالى سوف تنقذ حياته. ريسيديف، هل هناك كيف نقول بقاء لهذا المرض؟ يقول لك باللي après drainage chirurgical semble moindre نأخذه من جذوره que celui après traitement percutané. Ces récidives surviennent en moyenne dans les 3 premiers mois suivant l'épisode initial. لذلك دائما نقوم كيف نقوم la surveillance et monitoring. Voilà. Paraclinique, donc bilan de la maladie. Syndrome hématologique l'FNS, قلتها لكم في الأول خلاص. اوكي قاعدين نقول لكم donc les points فقط. l'FNS نلقاو les globules blancs بزاف, surtout les polynucléaires neutrophiles. l'hémoglobine هابط, متفاهمين.
CRP طالع parce que c'est une inflammation. Fibrinogène طالع c'est une inflammation. C'est les marqueurs de l'inflammation. OK. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? Voilà. Donc, bilan hépatique. Voilà, les bilans hépatiques, les transaminases كبار bilirubine conjuguée TP هابط le taux d'albumine كذلك. donc le taux d'albumine كذلك هابط على حسابه نشوفوا لكن هابط بزاف تسمى خطير جدا. donc les hémocultures aéro anaérobie c'est-à-dire نديروا في اوساط هوائيه وفي اوساط غير هوائيه donc في اوساط هوائيه وفي اوساط غير هوائيه. سيرولوجي اميبيان ايداتيك كذلك باش نشوفوا حنا لا سيرولوجي نشوفوا لي زونتيكور donc anti-parasite, ok, تاع l'amibe ou anti-echinococcus الخاصة ب donc كيف نقول كيس المائي. bilan du terrain voilà groupe rhésus donc rhésus crasse sanguine l'urée créate donc ça c'est هنايا باش نشوفوا la fonction rénale ionogramme sanguin باش نشوفوا الحالة تاعو est-ce qu'il est déshydraté ou non. la glycémie كذلك parce que généralement ديروا في بالكم la sepsis provoque généralement une hyperglycémie. Très bien. Microbiologie concernant les examens de bon, des hémocultures. Voilà, c'est ça. Bon, c'est mentionné. Voilà. Les examens morphologiques, donc, les anomalies de la base pulmonaire, surtout droite, c'est par contiguïté. Voilà. Épanchement pleural, aspect de pneumopathie et atélectasie. Voilà, c'est surtout les pneumopathies, on a les épanchements, ok. Parce que avec le liquide, il y ici la cavité pleurale. Donc, il touche avec le kyste, pardon, avec l'abcès, la cavité pleurale. Voilà, ou la clarté gazeuse, pardon, une image hydroaérique intrahépatique, pathognomonique des abcès apiogènes, parfois un illus réflexe. Bon, كيفاش نعرفوا شوفوا هنايا مليح تلقاو باللي دي كلارتي غازوز هادو اللي راكم تشوفوا فيه هنا وهنايا بالغازوز واش معناتها تلقاوه كحل شويه. دونك اون ايماج هيدرو فيها زوج اوكي سا سي لا بوش غاستريك ما تشوفوليش هنايا شوفوا لي لهنا هذا اللي بالاحمر. دونك لي زابسي ابيوجين عليه باسكو تفرز غاز اوكي تاكل في النسيج وتفرز غاز وبالتالي نلقاو donc image hydroaérique. Voilà. Ça c'est l'échographie. Voilà, تعرفوها. Voilà, ça c'est téléthorax ou ça c'est l'échographie. Ok. Téléthorax hadaya c'est l'abdomen sans préparation et ça c'est face présupérée nodule ou masse intrahépatique de petite ou grande de taille, unique ou la multiple, la centre hypo ou la anéchogène hétérogène. Ok, شوفوا هنايا. شفتوا هنا. Ça c'est le foie. Voilà. شفتوا هاد c'est multiple وهذه c'est وحدها. Voilà. Donc هنايا c'est hypoïchogène ولا هنايا c'est anéchogène. اوكي لا hétérogène معناتها مخلط ما فهمناش اسكو نسيج ما فهمنا اسكو liquide اسكو sang اسكو du pu. اوكي phase supérieure coque à paroi irrégulière et hétérogène c'est ça la coque. شفتوا la coque كيفاش ندايره هنا c'est la phase pré-supérée هادو الزوج هادوما وهنايا c'est la phase suppurée دير vraiment la coque. Voilà. هنا la coque ديروا في بالكم هنا c'est le système immunitaire qui va essayer de s'entourer de la lésion. Très bien. Voilà. La même chose. Bon. Voilà. Bon. شفتوا هذه. Donc c'est la même chose هذه هي. Donc هذه هي في أرض الواقع. C'est الكبد أو l'abcès hépatique. TDM كذلك نستخدموا TDM. Voilà. شفتوا la coque ديما كاينة la coque يشغل هنايا راهم جنود قاعدين يحاصروا في l'extension la nécrose. Donc TDM après injection de produits de contraste iodés au temps veineux, des aspects en double cible. Voilà. En double cible. Donc هنا نديروا هنا la fonction de l'abcès sous contrôle scanographique يعني scan اللي هو TDM. Voilà. Les examens morphologiques, tomodensitométrie toujours. Voilà. La tomodensitométrie, image hypodense, hétérogène, parce que beaucoup les liquides noirs, avasculaire, mais les vaisseaux, cloisonnés, ok, mal limités, avec un rehaussement périphérique en cocarde. C'est-à-dire, il y a la coque. La coque, il y a donc rehaussement périphérique en cocarde. Le cocarde, je te dis الحكماء تاع اللعبه اللي كنت تعرفوها باغ اكزومبل خي كاين تحكموا اسهم صغيره ومن بعد اللي كان عندكم في لي شومبر ولا بعد ترميوها وتجي في لو سونتر تجي في 50 100 90 ايتترا دونك سي سا لو كوكارد. اوكي imagerie par résonance magnétique c'est l'IRM. voilà l'IRM قلت لكم تاع الانسجه beaucoup plus image à centre liquidien hypo intense en séquence T1 est très hyper intense en séquence T2 entourée d'une paroi hypo-intense. بصح شوفوا ديما بلي كاين ليكيد. فوالا شوفوا هنا الكبد شوفوا كيفاش اللون تاعو alors que الداخل presque كيشغل الماء.
Voilà, très bien. Les examens toujours morphologiques, radiographie panoramique dentaire, un obstacle. علاش باش نشوفوا كش ما كاينه abcès ولا اوكي. شوفوا la voie d'entrée. OK. Donc un obstacle biliaire, bili IRM, atteinte هنايا c'est-à-dire abcès, le type ديالها وشنو c'est biliaire, atteinte valvulaire cardiaque, c'est par exemple endocardite, par une échocardiographie, une lésion digestive par une coloscopie ou une vidéocapsule, c'est ça. Voilà, c'est ça la vidéocapsule, selon le contexte clinique, plus ou moins preuve bactériologique. Le traitement, comme j'ai déjà dit, voilà, le traitement, drainage de l'abcès hépatique, traitement préventif, donc prévention, donc en fait, pour prévenir les complications locales ou générales, il y a comme local ou général. Traitement, traiter la cause. Le traitement, le traitement médical. Voilà le traitement médical c'est l'antibiothérapie. Probabiliste, les à large spectre, mais après l'hémoculture. Adapté après l'hémoculture. Voilà, après donc l'hémoculture, pardon, la culture de liquide de la ponction. Voilà. Bon, c'est cifotaxime, ça c'est céphalosporine de 3e génération. Et là, je n'utilise les céphalosporines de 3e génération parce que la capacité de la diffusion est élevée. Les armes symptomatiques, correction de la défaillance hémodynamique, comme altération de l'état général, la tension, la déshydratation. Donc, nous le remplissage, نحافظوا على قلبه ونحافظوا على صحته. apport hydrique surtout parce que قلت لكم les infections يديروا la déshydratation وعلى بالكم بلي لا fièvre كذلك دير la déshydratation plus nutrition bien sûr par voie intraveineuse. Traitement chirurgical, ponction, aspiration éco-guidée. شوفوا هنايا شفتوا هنا هي la sonde. OK, voilà la sonde. voilà drainage percutané. قلت لكم الدريناج القط راح يكون اكبر من تاع لا بونكسيون. لا بونكسيون حنديروها بابره aiguille, ok, alors que le drainage نديروه بحاجه vraiment. donc شوف كيفاه راهو يمص فيها entre parenthèses. drainage nécrosectomie, ok, ou traitement des lésions abdominales associées. هنايا تحبوا bon معليش مش مشكل انا خلصنا. donc la ponction aspiration sous repérage échographique باستخدام voilà نستخدموا la sonde, نستخدموا l'échographie. Voilà, donc, comment dirais-je, dire une anesthésie locale, ok, ça dire la sonde dire une anesthésie locale pariétale, ok, nous sommes presque le péritoine, ok, voilà, je vais le drap, il dire facilement, fonction aspiration, très bien. Donc, le pronostic, voilà, nous avons un bistouri pointu permettant un passage plus facile du drap. Donc, nous avons le bistouri, nous avons facilement. Donc, que ce soit le bistouri, que ce soit بطريقة مباشرة بطريقة عمودية ولا بطريقة tangentielle ظلية فقط. OK. نستخدموا une aiguille de 18G. Voilà. Voilà, on dirait les prélèvements. Drainage percutané. Le drainage percutané d'un abcès du foie est un acte invasif. واش معناتها؟ معناتها شوفوا هنايا راهي مهما يكون حاجة خفيفة باسكو حنستخدم aiguille. شوفوا القطر تاعها 18 ديروا في بالكم او صغيره او حاده متفاهمين. alors que شوفوا معايا مليح. alors que هنايا c'est invasif qui doit être réalisé dans les mêmes conditions bien sûr. لازمنا ننظفوا له هذه كامل باديجونيوها. OK. Le drainage peut s'effectuer sous contrôle échographique ou scanographique. Le choix de la technique d'imagerie dépend de voilà on نديروا drainage فو le drain. شفتوا le drain واش كبير alors que l'aiguille الاخرى non l'aiguille تكون صغيره. شوفوا le drain واش راهو كبير vraiment. Drainage nécrosectomie هذا لازم نفهموه. Donc le traitement des abcès ayant un développement superficiel est aisé. Les berges de l'abcès هنا نكملها بعد humide et l'abcès est évacué en totalité par mise en place d'un trocar. شوفوا le trocar راهو vraiment le trocar كون تشوفوه يخلع. trocar معناتها راهي إبرة تشبه vraiment كبيرة ذات قطر كبير. Voilà le trocar au niveau de son dôme saillant. Un échantillon de pus est prélevé pour culture en milieu aérobie et anaérobie. باش نحددوا que ce soit راهي aérobique ou anaérobique. L'orifice de ponction est agrandi en resséquant, voilà, resséquant la coque superficielle du dôme. Voilà, شفتوا كاين هنا في invasif فيه تقطاع.
شوفوا هنايا نقبه ندخلوا برك ليغوي ناس ملاح البيستولي ناس ملاح ونخرجوا هنايا نو شوفوا كاينه لا ريزيكسيون معناتها هناك تقطيع اوكي la coque superficielle du dent saillante de manière à assurer son évacuation complète هنا سما نتأكد à 100% et l'effondrement de toutes ces cloisons un des fragments de l'abcès se prélever pour examen anatomopathologique نقطعوها هكا شتو كي شغلكم تحكموا في مثلا شتو العنبه تروحوا تنحيو لها العنب تنحيو له القشره تاعو هكذاك راكم هاك تروحوا تقشروها لابسي ديك تتقشر تقشار فوالا عليها سميناها انفازيف بالمناسبه الحكماء معناها مضره voilà, afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une tumeur nécrosée, d'une lésion parasitaire ou d'un germe particulier, actinomycose, tuberculose. Le traitement chirurgical des abcès profonds est plus délicat car une hépatotomie doit être réalisée. Hépato يعني نفتحوا عباك شتو يفتحوا هكا تفتح الكبده وتروحوا في قلبها وتروحوا تحفروا او تنظفوا هذيك لابسي. Le traitement voilà. Donc l'échographie opératoire est d'un très grand intérêt. واش معناتها بير اوبيراتوار معناتها خلال العمليه نستخدم ليكوغرافي سي سا بير اوبيراتوار كاينه بري اوب قبل العمليه بير خلال العمليه بوست اوب بعد العمليه فوالا دونك دي تريتمون دي ليزيونز ابدومينال اسوسيي فوالا كاين هناك باغ اكزومبل جو سي با suture ولا باغ اكزومبل فهمتوني كيفاش دونك سي سا abdominal associé voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? Surveillance, monitoring et very, very important. Surveillance en unité de soins intensifs. Voilà, traitement des complications, bien sûr, déshydratation, hyperglycémie. Là. Traitement étiologique, donc les causes, que ce soit malignes, que ce soit bénignes, notre étiologie, elle est السبب. إذا كان des causes biliaires. Voilà. إذا كانوا des causes portales. اللي كان شفيتو مثلا نعطيو مثال les abcès hépatiques, ok. Amibien. Donc ça c'est étiologique. Donc les indications actuelles reposent sur les échelles du drainage percutané, abcès d'accès difficile, ou la bzef, ou la voilà. Clinique الحكماء أنا خلصناهم. Partie بصح هاد لو كور تاعكم داير هكذا واش حندير دونك فوالا دونك لي فورم كلينيك كاينه ابسي دوريجين قبل فوالا لي فورم ايتيولوجيك على حساب لي زوريجين ديالها لي فورم سولون لو تيران اللي رايحين نشوفوا لو تيران معناتها كومون ديراج اسكو هاد لو فوا سان ولا ماهوش سان اوكي لي فورمز اسوسيي افيك دوطخ شوز لي فورم سولون لا غرافيتي خطيره مش خطيره متوسطه الخطوره متفاهمين عندنا هزوا لي هادو شتو هادو اللي درته لكم بلا كولور هزوا هادو ما تهزوش الكتيبه دايرينها لكم في الكور اقراوها برك ليكم ليكتور صحاو لي تهزوا سي تري هنا سي تري ريزومي فوالا لي فورمز ايتيولوجيك ابسي دوريجين ديجستيف اللي تجي من القولون اوكي فوالا عندنا سورتو في مالادي دو كرون ولا ابسي دوريجين بيليير باثولوجي بيليير كولونجيت مالادي دو كارولي اكسيتيرا لي كونسير بيليير ابسي دوريجين اكسترا ديجستيف واش معناتها اكسترا ديجستيف مثلا دونتير عليها تشفاو كبينه درنا البانوراميك لواريل جينيكولوجيك فوالا les formes selon le terrain donc le terrain abcès hépatique au cours de la cirrhose abcès hépatique après transplantation hépatique est-ce que had l'abcès jet sur la cirrhose c'est-à-dire c'est un foie qui est malade ou là jet sur un foie qui est transplanté فهمتوني فوالا بصح نقول لكم اقراوها بون هادو ما هزوهم لي بلي كولور هما اللي تهزوهم لي اوكي لي فورمز اسوسي واش معناتها جاو افيك اون اوتر باثولوجي باغ اكزومبل سكيستوزوما مانسوني هذا فاكتور بريديسبوزون aux abcès bactériens à staphylocoque aureus واش معناتها الحكماء تبعوا معايا مليح معناتها سي كوا واش معناتها صبروا لي دقيقه فوالا واش معناتها دونك باغ اكزومبل كاينين دي باثولوجي دي parasitoses qui prédisposent donc à l'abcès c'est-à-dire une maladie parasitaire qui prédispose à un abcès par exemple d'origine staphylococcique l'infection à Toxocara canis chez l'enfant et l'adulte porte l'entrée donc souvent cutanée شفتوا كيفاش قادر تدخل بكتيريا وتروح دير ابسي في الكبد دونك هادو لي لذلك لازمنا نعالجوا اي اصابه بكتيريا واصابه كيف نقول طفيليه لي فورم سولون لا غرافيتي ايتا de choc gravité اوكي هنا ليا لا بريزونس دان ايتا de choc لا غرافيتي دو سيبسيس فوالا الخطر هنا لو تيران لا غرافيتي سي كو ديجا تجي عند انسان كي سو شوك Okay, choc septique, défaillance multiviscérale, coagulation intraveineuse disséminée, CIVD, le terrain, l'âge, ou l'âge, la
dénutrition. أصلا déjà واحد personne âgée déjà dénutri كي هو ما ياكلش بزاف comment dirais-je أصلا على بالكم la nutrition ما كان والله un diabète associé mal équilibré maltraité l'existence d'une immunodépression واحد قاعد ياكل في لي كورتيكويد واحد مش قاعد ياكل مليح etc voilà diagnostic différentiel abcès amibien ok kyste hydatique ok abcès fongique kyste biliaire tumeur du foie واش معناتها هنا زعما كيفاش تفرقوا ما بين لي دياغنوستيك abcès مثلا amibien سي اونتاموبا هيستوليتيك هذوك تحفظوها كي اسمائكم الطفيلي القاتل الطفيلي القاتل دراكولا شفاو دراكولا وشفاو لي اونتاموبا هيستوليتيكا فوالا اله الله محمد رسول الله بون هزوا لي هاد لي اون جون اوكي ما تروحوش بزاف الكور تاعكم مع مربلتين فوالا هادو اون جون كيستيداتيك كونتكست ايبيديميولوجيك ايكوغرافي فوالا ايماج ليكيديان فوالا عندنا ابسي فونجيك كيفاش نعرفوها هنايا كيست بيليير تري بيان تومور دو فوا ابسي اسيبتيك فوالا وهنا ابسي هيباتيك ا بكتيري بارتيكوليير بروسيلوز البروسيلوز بالمناسبه كمان هو اللي حمى البحر الابيض المتوسط ولا واش يسميوها لا 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 بروسيلوز هو اللي يجي من الحليب اللي يشربوا الحليب ماهوش طايب ما يطيبوهش مليح اوكي اكتينوميسيت فوالا دي شامبينيون اكتينوميسيت كوكسيلا بورنيتي هيباتيك اي بوسيبل ميتريفال فوالا بارتونيل فوالا وهنايا ميكو بكتيري لي ميكو بكتيري سورتو لا توبركلوز اوكي لا توبركلوز فوالا فوالا هنايا انا بالنسبه ليا درت لكم لو دياغنوستيك ديفيرونسيال ديت لكم لو كيست ايداتيك سادير بدرجه صفاء اللون هنا مثلا كيست ايداتيك سي لون صافي ماء دونك اود روش فوالا ابسي هيباتيكا بكتيري هنايا بارتيكولير بروسيلوز اكتينو فوالا ومن بعد يتك ابسي اسيبتيك ومن بعد يتك ابسي اميبيان شوكولا اوكي ابسي دو فوا فونجيك فوالا كيس بيليير الكيس بيليير هنايا قادر فيه الدم اوكي فوالا نقدروا حتى نلقاو فيه surinfection le pu mais même le kyste biliaire mouche d'âme voilà je veux dire la bile voilà et finalement les tumeurs du foie voilà les tumeurs du foie حطيتو مع الاخر علاش parce que le tumeur نقدروا نلقاو فيه الدم لداخل parce que c'est à cause de la richesse de sa vascularisation خلصنا الحكماء j'espère que j'étais claire inchallah c'était un peu fatigant parce que la connexion comment dirais-je nous a déçus mais ان شاء الله تكون ما تكونش une déception ان شاء الله تكون بالفائده باذن الله تعالى لو كور كيما قلت لكم سي تري comment dirais-je حلو على الكيف اوكي ديروا في بالكم بلي حلو بزاف بزاف ديروا سورتو باردون ديابولي نعته لكم بطريقه انا دو بريفيرونس تبعوا الطريقه الاولى اللي راح تسهل عليكم لو كور اوكي هزوا واش قلت لكم هزوا هزوا الطريقه سورتو هذه سي ابسي ابيوجين لي ابسيزاميبيان دراكولا هاد لي نوسيون اوكي دونك دراكولا ايتترا اي جيسبر كو فهمتوا ان شاء الله تعالى اذا الحكماء هل هنا نختم باذن الله تعالى اذا هاي الحكماء هل عندكم شوفوا تولي 52 اوكي هل هناك سؤال اذا لا يوجد سؤال حكماء حطوا لي لا واغلق البث او اختم البث باذن الله تعالى هل هناك سؤال الحمد لله تعالى انهينا الجزئين باذن الله تعالى سوف يعني je vais faire l'impossible pour diffuser les deux vidéos في YouTube ok إذن الحكماء العفو الحكيمة كما قلت لكم حكماء لا تنسوا دعم صفحتنا ودعم قناتنا لكي تشجعوني على تقديم المزيد بإذن الله تعالى نكبروا العائلة تاعنا إن شاء الله نكبروا قناتنا في اليوتيوب إن شاء الله ونكونوا ونفيد الجميع بإذن الله تعالى أنهي بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دمتم في أمان الله تعالى ورعايته وحفظه سلام